persoalan, tapi mudah-mudahan nggak terjadi. Amin. Karena setahu saya para petugas yang ada di Bapas sana selama ini mereka kerja halus. Ada foto mobil dibakar. Nanti beritanya ada mobil dibakar di depan Masjid At-Tin. Nah, itu repot. Kalau para petugas tadi main terima, bahaya saudara. Nah, jadi petugas itu biasanya diklarifikasi dulu, tabayun dulu. Betul apa enggak ini? Nah, kalau enggak betul, diabaikan saudara. Nah, maka itu saya minta sekali lagi, ini yang terakhir, pesan saya kepada semua di sini, kalau ada berita-berita hoax, tahu berita hoax? Berita dusta, berita bohong, tolong jangan dilawan dengan berita hoax juga, saudara. Jangan, umat Islam jangan suka sebarin berita hoax, saudara. Haram, nggak boleh. Kita menyebarkan berita dusta, berita bohong, berita hoax, nggak boleh. Maka itu kalau Anda marah, Anda kesel, Anda kecewa, ada berita hoax menjelekkan ulama, menjelekkan gerakan Islam, saudara, lawan dengan berita yang hak, saudara. Hoax lawan dengan yang hak. Berita hoax lawan dengan berita hak. Lawan bohong dengan benar, saudara. Lawan itu berita dusta dengan fakta. Lawan itu berita hoax dengan berita hak. Insya Allah perjuangan kita akan berkah dan Allah berikan kita kemenangan. Tapi kalau berita hoax Anda lawan dengan hoax juga, apa bedanya kita dengan mereka? Betul? Setuju? Kita teriak-teriak revolusi akhlak, revolusi akhlak. Tapi yang kita sebarin berita bohong, nggak boleh. Setuju? Setuju? Siap revolusi akhlak? Siap lawan hoax dengan hak? Takbir. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan kalimat penutup yang saya berikan ini manfaat buat kita semua. Nah, akhirnya saya mohon, ini permohonan kepada para ulama, umat Islam yang hadir di sini, tolong nanti sepulang dari sini jangan ada yang mampir ke Petamburan. Ini saya minta nih. Bukan, kadang-kadang yang dari luar kota, saya paham, dari luar kota kan jauh. Mereka bilang, sayang kalau nggak mampir, sayang kalau nggak apa, nggak silaturahim. Bukan soal sayang, waktunya tidak tepat. Setuju? Begitu. Lagi pula, saya nggak pernah tutup pintu buat tamu. Tamu mau dari mana saja datang silakan. Tapi tamu itu jangan datang sporadis. Ribuan orang datang, saudara. Jangan, tuh bukan tamu, nyerbu tuh. Nah, karena itu yang mau bertamu silakan hubungin Habib Hanif. Hubungin Habib Hanif atau hubungi menantu saya yang mana saja, bisa Habib Muhammad, saudara Ketua Umum FPI hubungi. Nah, nanti dibuat jadwal. Oh, daerah ini, daerah ini, daerah ini kita batasi hanya sekian orang saja, saudara. Boleh kita terima untuk bertamu. Dibatasi supaya tidak membludak, saudara. Nah, supaya tidak mengganggu proses PB saya. Jujur aja saya mau tanya, apa Anda ridho kalau PB saya dibatalkan? Apa Anda ridho kalau besok saya dijemput untuk dipenjara lagi? Jujur saya tanya, ridho tidak? Nah, tidak. Karena itu saya mau tanya, siap bantu saya? Betul. Semua kita hidup, saudara, dengan tertib. Setuju? Nah, itu yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Baik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustadz Nasir yang barusan memimpin sholawatan, baru saja ibundanya meninggal dunia, yaitu Hajah Samliyah binti Asmawi. Nah, kita bacakan surat Al-Fatihah. Allah subhanahu wa ta'ala an yaghfira laha maghfiratan jami'ah wa an yarhamaha rahmatan wasi'ah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Sekali lagi saya mohon suratul Fatihah. Kali ini kita mohon kepada Allah bimu'jizatil Fatihah agar ustadz-ustadz kita, para aktivis yang selama ini berjuang sama-sama kita. Ada sebagian yang sudah meninggal dunia, ada sebagian yang masih di penjara, saudara.
Nah ini juga kita patut doakan. Yang masih di penjara ada Haji Munarman, ada Habib Muhsin Al-Habsyi, ada Kiai Zain Najah, ada Kiai Farid Uqbah, dan lain sebagainya. Saya tidak sebutkan satu persatu. Nah kita doakan. Silakan proses hukumnya berjalan, itu urusan negara. Tapi kita ini patut mendoakan, wajib mendoakan, saudara. Pusing banyak kecoa masuk kamarmu? Gak perlu khawatir, pakai stopper strip penyegel kaki pintu. Pasangnya mudah. Agar mereka terlepas dari fitnah, agar mereka diselamatkan Allah, selama di penjara Allah jaga dan Allah lindungi, dan semoga mereka segera bebas, berjuang kembali bersama kita. Amin. Nah, sedangkan yang sudah meninggal dunia, saudara, termasuk 6 syuhada. 6 syuhada, 6 laskar FPI yang mengawal saya, saudara, yang diculik, disiksa, dibunuh. Kita doakan agar Allah terima yaitu kematiannya sebagai syahid, agar Allah kumpulkan dia ma'as syuhada'il mujahidin, Allah tempatkan di dalam surganya, dan Allah berikan balasan yang keras kepada para pelaku pembantaian. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita doakan, jangan lupa kita kalau berjuang, ada ustadz kita yang di penjara, ustazah kita yang di penjara, doain ya ikhwan, doain. Ada yang lagi di sidang, doain ya ikhwan. Ada yang lagi kena fitnah, doain ya ikhwan. Jangan lupa, karena doa silahul mu'min, doa itu senjatanya orang beriman. Saya merasakan, saudara, bagaimana saya didoakan oleh para kiai, para habaib, hampir di setiap daerah, di pesantren-pesantren, di majelis-majelis, saudara. Bahkan ada pesantren-pesantren yang kalau baca doa kunutnya, saudara, di dalam kunut nasilah dia masukkan nama saya, saudara, agar saya ini dilindungi, dijaga. Dan saya merasakan bahwa selama saya di Mekah 3,5 tahun, saya nggak pernah merasakan kesusahan, saudara. Enggak pernah, saudara. Semua kita senang, tenang, aman, nyaman. Bahkan waktu saya di penjara, ditemani oleh saya punya menantu di rutan Mabes Polri, saya bisa lakukan dengan tenang, aman. Polisinya baik, saudara. Nggak ada polisi yang kurang ajar, nggak ada polisi yang mengganggu kita, bahkan ikut memudahkan segala urusan. Saya bisa ngajar, saya bisa bikin majelis taklim, bahkan akhirnya penjara itu bisa jadi pesantren, saudara. Enggak, saudara, kegiatan saya di luar ngajar, dalam penjara ngajar, di luar dakwah, dalam penjara dakwah, saudara. Cuman nggak bisa pulang ke rumah, itu aja. Artinya apa, saudara? Artinya sini, kok kenapa kok saya merasakan kok semua serba gampang? Ini padahal berat ini semua, saudara. Fitnahnya, tuduhannya semua berat. Tapi kok kita bisa rasakan enteng, saudara? Ya, itu rahasia doa dari antum semua, saudara. Maka itu saya terima kasih atas Anda punya doa semua, dan tolong doakan juga kawan-kawan yang dipisik kita di penjara. Setuju? Setuju? Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dusir al-Fatihah. Ayo kita baca doa, aminkan ya ikhwan. Kita baca doa bersama-sama sebagai penutup acara kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من ودراري الموصاف المحمدية أقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة
اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك نتوجه إليك نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك، سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقك من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة وهي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وولاه وظاهره، وعم ببركاته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة، واقصف اللهم كربة المكروبين، واقصف اللهم كربة المكروبين، واقصف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في حسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الخرز المكين من الذنوب والخطايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا،
دائمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. اللهم أنزل على إخواننا المصابين بزلزال في Cianjur. آمين. اللهم أنزل عليهم رحمتك يا رب ومغفرتك وبركتك ونصرتك يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم وأكرم نزولهم وسع مدخلهم واغسلهم بماء الثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ربنا تقبل منهم جميع صالحاتهم وتجاوز عنهم جميع سيئاتهم واجعلهم من الصالحين ومن أهل الجنة يا رب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولجميع أهل بيتنا وذوي الحقوق علينا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولهم مغفرة جامعة وارحمنا وإياهم رحمة واسعة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara, sampai hari ini bencana masih terjadi di mana-mana, saudara. Saya mengajak semua saudara, kalau kita mau revolusi akhlak, yuk kita mulai dari diri kita, saudara. Ini jadi bencana di mana-mana. Ini enggak juga luput dari kesalahan kita, saudara. Mungkin selama ini kita banyak melakukan kesalahan atau kekurangan dalam ibadah kita, sholat kita, zakat kita, ucapan kita, saudara. Mungkin selama ini dalam perjuangan kita, saudara, sering kita melakukan kesalahan kepada Allah, sehingga kemenangan kita ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya bala bencana terus menerus datang, ya ikhwah. Maka itu saya mau ajak, yuk, jangan kita nyalahkan orang dulu nih yang ada di sini semua. Mulai dari diri kita, saudara. Yang belum sholat, yuk sholat. Yang sudah sholat, perbaiki, sempurnakan sholatnya. Ucapkan kata-kata yang baik, jauhkan segala maksiat, dan jaga persatuan dan persaudaraan kita, saudara. Kalau kita beriman, bertakwa kepada Allah, bersatu, berjuang bersama dalam iman dan takwa, maka saudara, insya Allah niscaya kemenangan ada di depan kita, ibadah Allah. Allah yang janji, kalau kita beriman kepada Allah, kalau kita saudara melayani hukum Allah, maka apa yang dijanjikan Allah, saudara? Nasrum minallah, nasrum minallah, wa fathun qarib, wa basyiril mu'min. Pada kekurangan, mudahnya kau